أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين صدق الله العظيم. Baik, setelah saya membaca surah Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 10, saya akan menganalisis hukum bacaan dari ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Hukum bacaan mad lazim mutsaqal harfi. Tilka ayatu hukum bacaan mad badal. Al-kitabi hukum bacaan idgham qamariyah dan hukum bacaan mad badal. Al-mubin hukum bacaan idgham qamariyah dan hukum bacaan mad arid lisukun. La'allaka bakhi'un nafsaka hukum bacaan mad tabi'i dan hukum bacaan idgham bigunnah. Alla yakunu hukum bacaan mad tabi'i fathah diikuti alif dan dhamma diikuti waw sukun. Mu'minin hukum bacaan mad arid lisukun. Inna sya hukum bacaan idgham bigunnah nun sukun bertemu huruf nun. Nunazzil alaihim minas samai mim sukun bertemu huruf bim hukum bacaan idgham mithli. As-samai hukum bacaan idgham syamsiyah dan hukum bacaan mad wajib muttasil. Ayatan fadallat hukum bacaan mad badal dan hukum bacaan ikfa hakiki. A'nakuhum laha hukum bacaan mad tabi'i dan hukum bacaan idzhar syafawi. Khadi'in hukum bacaan mad tabi'i dan hukum bacaan mad arid lisukun. Wa ma ya'tihim hukum bacaan mad tabi'i fathah diikuti alif dan kasrah diikuti ya sukun. Ya'tihim min dzikrim minar rahman mim sukun bertemu huruf mim hukum bacaan idgham mithli. Nun sukun bertemu huruf dal hukum bacaan ikfa hakiki. Tanwin bertemu huruf mim hukum bacaan idgham bigunnah. Ar-Rahman hukum bacaan idgham syamsiyah. Muhdatsin illa kanu hukum bacaan idzar halki tanwin bertemu huruf hamzah. Kanu hukum bacaan mad tabi'i fathah diikuti alif dhamma diikuti waw sukun. Anhu nun sukun bertemu huruf ha hukum bacaan idzar halki. Mu'ridin hukum bacaan mad arid lisukun. Faqad hukum bacaan qalqala sukra. Kadzabu hukum bacaan mad tabi'i dhamma diikuti waw sukun. Fasayatihim amba'u
Fasayatihim hukum bacaan mat tabi'i kasrah diikuti ya sukun. Mim sukun bertemu huruf hamzah hukum bacaan idzal safawi. Nun sukun bertemu huruf ba hukum bacaan iklab. Mat bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat hukum bacaan mat wajib muttasil. Makanu hukum bacaan mat tabi'i fathah diikuti alif dan doma diikuti waw sukun. Bihi yastahzi'un hukum bacaan mat silah qasirah dan hukum bacaan mat arid li sukun. Awalam yarau mim sukun bertemu huruf ya hukum bacaan idhar safawi. Ilal ardi al ardi hukum bacaan idgham syamsiyah. Ardi hukum bacaan ra tafkhim. Kam ambatna mim sukun bertemu huruf hamzah hukum bacaan idhar safawi. Nun sukun bertemu huruf ba hukum bacaan iklab. Fathah diikuti alif hukum bacaan mat tabi'i. Fiha hukum bacaan mat tabi'i kasrah diikuti ya sukun fathah diikuti alif. Min kulli nun sukun bertemu huruf kaf hukum bacaan ikfa hakiki. Zaujin karim tanwin bertemu huruf kaf hukum bacaan ikfa hakiki dan hukum bacaan mat arid li sukun. Inna fi hukum bacaan gunnah dan hukum bacaan mat tabi'i kasrah diikuti ya sukun. Dzalika hukum bacaan mat badal. La ayatan hukum bacaan mat badal. La ayataw wa ma kana hukum bacaan idgham bi gunnah karena tanwin bertemu huruf waw. Makana hukum bacaan mat tabi'i fathah diikuti alif. Aktsaruhum mu'minin. Mim sukun bertemu huruf mim hukum bacaan idgham mithli dan hukum bacaan mat arid li sukun mu'minin. Wa inna hukum bacaan gunnah. Rabbaka lahuwal azizur rahim. Al azizu hukum bacaan idgham syamsiyah. Ar-Rahim hukum bacaan idgham syamsiyah. Wa idnada hukum bacaan mat tabi'i fathah diikuti alif dan hukum bacaan mat badal. Rabbuka Musa hukum bacaan mat tabi'i doma diikuti waw sukun dan hukum bacaan mat jaiz munfasil. Ani til qauma al qauma hukum bacaan idhar qamariyah. Adz-dzalimin hukum bacaan idgham syamsiyah.